नमस्ते। आमे सारला महाभारत रे चरित्र चित्रण प्रसंग रे आलोचना करुथिले एवं सेही क्रम रे आज आलोचना करिबा नकुल और सहदेव एवं अन्यान्य चरित्र संपर्क रे। महाभारत रे नकुलंकर वीरत्व उत्तम भावरे प्रकटित होईछि। एही प्रसंग रे कुंडलेश्वर राजांक सहित नकुलंकर युद्ध और कुंडलेश्वर राजांकर प्राणत्याग उल्लेखयोग्य। नकुलंकर निज शक्ति उपरे थिला यथेष्ट विश्वास। सेथिपई उद्योग पर्वरे श्रीकृष्ण जेतेबेले पड़ाग्राम मागिबा पई दुर्योधनंक निकटकू जाइथिले सेतेबेले नकुल तांकर मन कथा प्रकाश करी कहिथिले जे दुर्योधन जदि तांको लागि पड़ाग्राम न दियंती तेबे से तांको सहित युद्ध करिवे एवं एही युद्ध रे से जेउ वीर मानंकु वध करिवे ताहा मध्य प्रकाश करिथिले। उद्योग पर्वर 87 पृष्ठारे सारला दास लेखुचंती नकुल बोइला देव भारते भारई मल्ल प्रथम युद्धे मारिबी जे मातुल शैल्य दुजेण वीरकर्ण तिजेण शकुनी स्वामी लक्ष्मण कुमार तुल्ये जेतेक सैन्य घेनी कृप आचार्य हादे असस्तमा बाल्हिक दुर्जय समदत्त आवर सौनिक येतेक योद्धा मूले चलई जेते सेना अलेख सैनी जे केकरु गणना। नकुलंक ठारू एही प्रकार प्रतिज्ञा वाक्य सुनी श्रीकृष्ण अत्यंत हर्ष भाव प्रकाश करथिले। नकुलंकर कार्य तथा वाक्य यथार्थरे वीरत्व व्यंजक। नकुलंकर चरित्र रे वीरत्वर पराकाष्ठा प्रकाश पाइछि अन्य एक घटना रे। जेतेबेले से राजसूय यज्ञ निमंते निमंत्रण करबाकू पातालपुर को जाइथिले से पातालपुर रे प्रवेश करी नागराज बासुकी को निमंत्रण कले। मात्र बासुकी राजसूय यज्ञ रे उपस्थित हेले तांकर अनुपस्थिति रे पातालपुर रे पृथ्वी को धारण करिबो किए एई प्रश्न उठिला। सेथिपई नकुल निजर अद्भुत साहस प्रदर्शन करी 7 दिन काल एई कोंत मुनरे पृथ्वीर भारा को संभाली रखिथिले। नकुलंकु एथिपई बासुकी मुक्त कंठरे उच्छ्वसित प्रशंसा करिथिले। नकुल केवल वीर नथिले से थिले सत्यसंध वीर। वन पर्व रे वर्णित अछि जे पांडव माने जेतेबेले रेबा नदी तीरवर्ती प्रदेश रे बास करुथिले सेतेबेले थरे पितृ श्राद्ध निमंते गोटिए गंडा मारी आनिबाकू युधिष्ठिर देले आदेश। युधिष्ठिरंक व्यतीत अन्य भाई माने गंडा अन्वेषण रे अरण्य रे विचरण कले। नकुल गंडा अन्वेषण रे जाई दक्षिण दिगरे रेबासुर को भेटिले। रेबासुर बहुत दिन परे नरर संधान पाई नरमांस भक्षण लगी अत्यंत आतुर होई पड़िला। नकुल ताकू कथा देले जे से गंडा अन्वेषण रे आसीथिबारु असुरर आहार होई पारिबे नाही। ता परदिन श्राद्ध निमंते गंडा देई आसीबा परे से असुरर आहार होई पारिबे। नकुलंकर वाक्य रे आस्था स्थापन करी असुर तांकु छाड़ी देइछि। नकुल तांकर कार्य शेष करी जेतेबेले रेबासुर निकटकू आसीबाकू बाहरिले सेतेबेले युधिष्ठिर तांकु बारण कले। युधिष्ठिरंकर बारणर उत्तर रे नकुल कहिले जे रेबासुर जने असुर होई तांको कथा उपरे विश्वास रखी तांकु छाड़ी देला मात्र से मानव होई सत्य को असत्य रे बा परिणत करिवे किपरि। एहा नकुलंक चरित्रर एक विशिष्ट दिग। अज्ञातवास काल रे विराट राज्य रे प्रवेश करिबा समय रे नकुल निजकू जने अश्वतत्वविद भावरे
ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସହଦେବ ଚରିତ୍ର। ସହଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆଦି ପର୍ବରେ ସ୍ଥାନିତ। ଆରେ କୁମର କରକୁ ଚାହାନ୍ତେ ଦିଶୁ ତତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି ତିନି, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ହୁଅରେ ସହଦେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣେ ତତେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉ ଗତ ଆଗତ ସର୍ବ। ଯେ ତତେ ପଚାରିବ ଗତ ଆଗତ କଥା, ଅବଶ୍ୟ ତୁ କହିବୁ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବାରତା। ଏହି ବର ପାଇବା ଫଳରେ ସହଦେବ ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସହଦେବ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାରେ ଥିଲେ ପାରଦର୍ଶୀ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସହଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତ କରାଇ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଥିପାଇଁ ସହଦେବଙ୍କ ସହିତ ବହୁବାର ପରାମର୍ଶ କରୁଥିଲେ। ସହଦେବ ତାଙ୍କ ନିଜର କର ପାପୁଲି ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଯାଜପୁରର ହରି ସାହୁର କନ୍ୟା ସୁହାଣୀ ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହଦେବଙ୍କର ଏକ ଭୂମିକା ଥିଲା। ହରି ସାହୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ତାର କନ୍ୟା ବିବାହ କଲେ ବିବାହ ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସହଦେବ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ କନ୍ୟାର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପରି ସହଦେବଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିରାଟ ପର୍ବରେ ସହଦେବ ଜଣେ ଗୋଶାସ୍ତ୍ରବିଦ ଗୋପାଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସହଦେବ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଗୋପାଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ସହଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ପୃଥୁନା ଗାଭୀକୁ ବିଞ୍ଝମାଳରୁ ବଂଶୀ ସନ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଇ ସହଦେବ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ସହଦେବଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଭାର ପଡ଼ିଥିଲା ସହଦେବଙ୍କ ଉପରେ। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ସହଦେବ ବହୁ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସହଦେବ ମାହିନ୍ଦ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଦେଶ, ବିରାଳ ଚକ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ବୃନ୍ଦାଅର୍କ, ଧର୍ମନଗ୍ରୀ ପର୍ବତ, ବୃନ୍ଦ ଦେଶ, ମଧୁବନ ରାଜ୍ୟ, ଭୋଜସେନ ଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଦେଶ, ମିଥିଳା, ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ନଗର ପ୍ରଭୃତି ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସହଦେବ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ବୀର, ଧାର୍ମିକ ଓ କ୍ଷମାଶୀଳ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚରିତ୍ର ପରାଶର। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ପରାଶର ପାରେଶ୍ୱର ବା ପାରେଶର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ପରାଶରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ମିଳିଛି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମିଳନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ନଦୀ ତୀରରେ ନୌକା ଧରି ବସି ରହିଲେ ଏବଂ ପଥିକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହେବା ପରେ ଦିନେ ପରାଶର ନଦୀ ତୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନୌକାରେ 50 ଜଣ ପାର ହେବାର ସୁବିଧା ଥିଲେ କେବଳ ପରାଶରଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟବତୀ ନୌକା ଚାଳନା କଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ନୌକା ଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ
ତାଙ୍କର ଯୌବନ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପରାଶର ନୌକାରେ ତାଙ୍କୁ ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ଏଥିରେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ପରାଶର ତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡୁସେ ପାଣି ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାନ କରାଇବା ଫଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀ ଯୋଜନଗନ୍ଧାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ ମୁନି ମାୟାରେ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନୌକା ଉପରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ। ସେହି ମିଳନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜାତ ହେଲା ତାର ନାମ ରହିଲା ବ୍ୟାସ। ପରାଶରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ। ପରାଶରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଉପଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପରାଶରଙ୍କର ଔରସରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପରାଶର ଓ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ମିଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପରିଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟ ଉଦ୍ଦୀପକ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପରାଶର ଓ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ବ୍ୟାସ ଜନ୍ମ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆଦି ପର୍ବର 81 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଛି। ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗେ ଉତପତ୍ତି ହଇଲାକ ବଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ସଇନ୍ଦୁ ନନ୍ଦନ ସେ ହଇଲା ଉତପତ୍ତି ଦେଖିଣ ପରମ ସାନନ୍ଦ ହଇଲେ ସତ୍ୟବତୀ ପୁତ୍ର କଇଁ କଳ କଲେ ପାରେଶ୍ୱର ମହାଋଷି ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗେଣ ହଇଲା ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି ପୁତ୍ର କଇଁ କଳେ ଧଇଲେ ପାରେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଲୋକ ରୂପ ଦେଖି ନାମ ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ମୁନିବର ପୁତ୍ର କଇଁ କଳେ ଧରି ଅଛନ୍ତି ମହାମୁନି ରୋଦନ ସ୍ୱରୂପେ ପୁତ୍ରର ଶବଦ କରାଇ ଦେବ ଧୁନି। ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଅମ୍ବିକା ଓ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କର ମିଳନ ସଂଗଠିତ କରାଇଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ। ସେକାଳର ସମାଜରେ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରକାର ରୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାୟୋଗ ପଦ୍ଧତି ବା ବ୍ୟାୟୋଗ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପଣ୍ଡୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଔରସରେ ଅମ୍ବୁବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ସେବିକା ବିଦୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ। କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଂଶରକ୍ଷା ବ୍ୟାସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବ୍ୟାସଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରଥମରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରି 100 ଗୋଟି ଚରୁଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରୁଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଚରୁଅନ୍ନକୁ ବମନ କରି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଦୈବ ଯୋଗେ କ୍ରମେ ବ୍ୟାସ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଫେରାଇଥିଲେ ଓ ଗାନ୍ଧାରୀ ବମନ କରିଥିବା ଚରୁଅନ୍ନତକ
एकत्र करी जलसिंचन करिबा फलरे 100 पुत्र सृष्टि हेले। तेणु कौरवंकर जन्म निमित्त व्यासंकर अवदान अतुलनीय। व्यास जे केवल कौरव मानकर उपकारी थिले ताहा नुहे, से थिले पांडव मानकर हितकारी। अग्निका महर्षिंकर अभिशापरे पंडु जेतेबेले भीतत्रस्त होई पड़िथिले, व्यास सेतेबेले शिष्यगण परिवेष्टित होई शतशृंग पर्वतरे उपनीत हेले और पंडुंकु यथायथ उपदेश प्रदान करिथिले। गंगा कूलरे विधवा कौरव बधूमानंकर मृत पितामातांक सहित साक्षात एवं एक रात्रि जापन और परे पति मानंक सह पत्नी मानंकर स्वर्ग गमन व्यासंक जोगु ही संभव होइथिला। व्यासंक चरित्र रे कवि एही प्रकार बहु अलौकिक शक्तिर प्रकाश कराइछंती। परवर्ती चरित्र होउछंती बलराम, श्रीकृष्णंकर अग्रज कादंबरी प्रमत्त बलरामंकर चरित्र सारला दासंकर लेखनी रे अत्यंत बलिष्ठ होइछि। बलराम कविंकर भाषा रे कादंबरी पाने देव सदा मति भोल हेले हे तांकर स्वभाव अत्यंत सरल अमायिक तथा शांतिप्रिय। तथापि जेतेबेले तांकर क्रोधाग्नि जड़ी उठे सेतेबेले तांकर आयुध हल प्रस्तुत होई पड़े समग्र जगत को ताड़न करिबाकू। बहु क्षेत्र रे से युद्धपंथा परिहार करी सहज समाधान लगी अन्य मानंकु परामर्श देइथांती। रुक्मिणी हरण समय रे रुक्मणंकु वध करिबा निमंते जेतेबेले श्रीकृष्ण उद्यत होइथिले, बलराम सेथिरु तांकु निवृत्त कराइथिले। दुर्योधनंकर कन्या चंद्रावती को जेतेबेले श्रीकृष्णंकर पुत्र सांब हरण करिथिले, सेतेबेले सांब दुर्योधनंक द्वारा बंदी हेबा जोगु दुर्योधनंकर व्यवहार रे बलराम अत्यंत उत्क्षिप्त होई युद्ध निमंते अग्रसर हेइथिले। बलराम क्रुद्ध हेले केते भयंकर होई पड़ंती ताहा सारला दासंकर लेखनी रे एहिपरि। शुणिण बलरामे होइले बड़ कपि, हल मुसल बुलाई राम बड़ाई प्रतापी। महाप्रतज्ञा जे करिण काम पाल, आज जे विध्वंसी भी मु जे कौरव कूल। साधुरे पांडव जीवन तुम्भर धनी, मोहरे पुत्र निमंते सदरे सदरे होइले अन्य अनी। धृतराष्ट्र पुत्रंत जाबत मारिबी, भीष्म द्रोण आदि करी किछि न थोइबी। सारला महाभारतर मध्य पर्व पृष्ठा 610 611 रे एहा वर्णित हेइछि। बलरामंकर क्रोध निकटरे चतुर्दश ब्रह्मांड त्राही त्राही चित्कार करंती। तांकर क्रोध को स्वयं श्रीकृष्ण भय करंती। बलराम जेतेबेले क्रुद्ध होई युद्ध डाकरा दियंती, सेतेबेले श्रीकृष्ण अन्य मानंकु अस्त्र संवरण करी तांकर शरणापन्न हेबाकू दियंती उपदेश। बलरामंकर चरित्र प्रसंगरे आलोचना करी श्यामसुंदर मिश्र पाठक मानंकर भ्रम धारणा को जो भ्रम धारणार बशवर्ती होइछंती ताहा होची एही रक। श्यामसुंदर मिश्र लिखिछंती जे कृष्ण पुत्र सांब दुर्योधनर पुत्री लक्षणा को हरण करुथिबा बेले दुर्योधन द्वारा बंदी हेबारु कृष्ण जेतेबेले युद्ध पाई सजबाज हेउथिले, से तांकु सेथिरु निवृत्त कराई निजे दौत्य पाई जाइथिले। किंतु एई क्षणकपि बड़ भाई को किपरि उत्तेजित करा जाई पारे ताहा कौशली कृष्ण जानती एवं
थरे उत्तेजित होईगले बलराम जे कि प्रलय कांड घटाई पारंती ताहा परवर्ती समय रे सेई रुक्मण बध और हस्तिना ताड़न व्यापार जना जाए। दुर्योधन को शास्ति देवा पई बलरामंकर क्रोध को सारा दास एही प्रकार वर्णना करिसंती। दुर्योधन दुष्टपण देखी हलधारी महावेगे आसंती जे देव विजय करी आज हुमु हस्तिनापुर पकाइबी ताड़ी मरंतु कौरवे महासिंधु जले बुड़ी एते बोली देव हल मुसल को धरी अंतरिक्षे बुलाइले घूर्णिबात परी महाभीष्म तेजवंत विक्रम मूरति घटी जे तेजगटी अंतरिक्ष क्षिति प्रहारिले हलकुश जे पृथ्वी उपरे मेरु आसी पड़िलाक वसुंधरी सिरे फाटिला से वसुंधरी हल मुने फुटी श्री नृसिंह अवतार बलराम गटी पंचविंश योजन जे हस्तिनार स्थली हल मुने बलराम धइले कतली किंचित मात्रे धइले ताकू हल आगे पृथ्वी रे बुलांती जे अंतरिक्ष मार्गे दक्षिण विषाद हेले स्वर्गे वृंदारके रख रख बोली डाक द्यंती एके एके तिनी भुवने लागिला रामंकर त्रास केहू आग होई जीव संकर्षण पास कहार कपिले कंप मान पद्मजनी जहार कपिले कंप मान पद्मजनी त्रासे छाड़ी पलाइले सुर सिद्ध मुनि त्रैलोक्य कंपे कपन्ते एका संकर्षण अंतरिक्षे बुलाइले हस्तिना भुवन मध्य पर्व। अध्यापक श्यामसुंदर मिश्रंकर एवं एही उक्ति उद्धृत जहाँ होइछि एठारे उद्धार करिवार कारण होउछि सारला महाभारतर शुद्ध संपादन ग्रंथ उपरे निर्भर न कले एपरी प्रमादर बशवर्ती हेबाकू पड़े एवं ताहाई प्रतिपन्न करिबा। अध्यापक श्यामसुंदर मिश्र बजार संस्करण सारला महाभारत को आश्रय करी तांकर आलोचना करिसंती एवं तांकर आलोचना होउछि सारला महाभारत चरित्र चित्रशाला जहाँ प्रकाशन करिसंती सारला साहित्य संसद एवं पृष्ठा 42-43 रे एही उद्धृति से देइछंती। एही आलोचना ग्रंथ संपादन करिबा समय रे संपादकंक मध्य सेठिपति सतर्कता अवलंबन कर उचित थिला। से जहाँ हेउ ए विषय रे जहाँ सारा महाभारत रे शुद्ध संस्करण रे प्रकाश पाइछि ताहा हेउछि दुर्योधनंकर कन्यांकर नाम लक्षणा नुहे चंद्रावती सांब और चंद्रावतींकर प्रणय व्यापार रे नारदंकर भूमिका मध्य रहिछि। सांब को द्वारकापुर रे न पाई श्रीकृष्ण व्यथित होई पड़िथिले। सही अवस्था बलराम श्रीकृष्ण को सांत्वना देइथिले। मात्र नारदंक ठारू घटना सुनिबा परे प्रथमरु बलराम दुर्योधनंक उपरे क्रुद्ध होइथिले। जेउ दीर्घ उद्धृति अध्यापक श्यामसुंदर मिश्र तांको आलोचनार परिसरभुक्त करिसंती तार प्रकृत रूप सारला महाभारतर शुद्ध संस्करण रे एई भाबरे दिया जाइछि। द्विजधन दुष्टपण दक्षिण हलधारी महाकपेण देव आसंती आगस्वरी आज जे हस्तिना कटक पकाइबी ताड़ी मरंतु ये कौरवे बड़बा नले पड़ी येते बोली देव हल मुसल करे धरी अंतरिक्षे बुलाइले पवन गति करी समर्थक लंगल देव बुलाइले धरी महाबलवंत जेने विक्रम केसरी हल मुने प्रहार कल्लेक वसुंधरी मेरु कीड़ा जानिन से रहिला आवरी फुटिला वसुंधरी मेदिनी कोटी कोटी नृसिंह अवतार बलराम हेटी नर केसरी रूप धरिले हलधारी लंगल मुने उभारिले हस्तिना नामे पुरी पंचविंश योजन हस्तिना महीस्थली हल मुने बलरामे धरिले ताहा तली
किंचित मात्रेके ताहा धइले हल अग्रे पृथ्वी की बुलाबंती अंतरिक्ष मार्गे दक्षिण विषाद जे हइले बृंदा अर्के रख रख स्वामी बोली डाकंती देवलोके तिनी भुवन को जे लागिलाक महात्रास क्याग हईब स्वामी संक्रीसेण पास जार कपिले कंपई पद्मजनी त्रासे पलाइले जे सुर सिद्ध मुनि त्रैलोक्य पुरीला एका तेज संक्रीसेण अंतरिक्षे बुलावंती से हस्तिना भुवन। यह सारा महाभारतर जो शुद्ध संस्करण पृष्ठा 910 एवं 11 रु उद्धृत कराई। हलधर बलरामंकर चरित्र वास्तव में एक अद्भुत चरित्र कहा जाई पारे एवं सारला दासंकर लेखनी रे श्रीकृष्णंकर अग्रज भावरे से यथार्थ भावरे चित्रित सेहीपरि आउ जणे चरित्र जार भूमिका किछि रही जेमिति से होउछंती निर्घात। सारला महाभारत रे गंगांकर पिता होउछंती निर्घात। गंगा निर्घातंकर घरे जन्म ग्रहण करी बाल्यकाल अतिबाहित करिबा परे तांकर विवाह योग्य बयस उपस्थित हुवन्ते से शिवं को पति रूपे वरण करिबा लागि अपेक्षा करी रहिले। शिव जेतेबेले पातालपुर सेतेबेले थिले पातालपुर रे शांतनु पाताल रे थाई शिवं को पूजा करुथिले। दिने से शिव वेश धारण करी मर्त्यभूमि रे जाउथिबा समय रे निर्घात तांको शिव मने करी गंगांक सहित तांकर विवाह स्थिर कले। विवाह वेदी रे जना पड़िला जे से शिव नुहंती शांतनु। गंगा विवाह रे आपत्ति कले मात्र सत्यभ्रष्ट हेबा भय रे निर्घात गंगांको विवाह निमंते प्रवर्ताइले। निर्घात थिले अत्यंत सत्यनिष्ठ। तापरे शांतनुंक सहित गंगांकर शर्त अनुसारे विवाह कार्य अनुष्ठित होइथिला। सेहीपरि शांतनु चरित्र संपर्क रे मध्य जदि देखिबा समवंशी शांतनु थिले पार्थिव और चित्रोत्पलांकर पुत्र। से थिले नैष्ठिक शिव भक्त। शिव जेतेबेले शापग्रस्त होई पातालपुर रे अवस्थान करुथिले शांतनु सेतेबेले सेठारे रही शिवंकर पूजा करुथिले। से एपरि वीर थिले जे तांको राज्य रे कोनोसी उत्पाद देखा देले से पातालपुररु सर निक्षेप करी ताहाकु दमन करुथिले। घटना चक्र रे गंगांक सहित तांकर विवाह हैला। से गंगांक सहित अत्यंत धैर्यशील भाव रे जीवन अतिबाहित करिबाकू बद्ध परिकर हेले किंतु शेष पर्यंत ताहा संभव होई नथिला। सारला दासंकर लेखनी रे अवश्य शांतनु अत्यंत कामुक भाव रे चित्रित। तेणु गंगा को केन्द्र करी शांतनुंकर जीवन चरित वर्णना रे कवि बहुलांश रे अश्लीलतार सीमा लंघन करिसंती कली कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जने नैष्ठिक राजर्षि भाव रे मध्य कवि शांतनु को चित्रित करिसंती। सेहीपरि परवर्ती चरित्र जदि देखिबा धृतराष्ट्र। सारला दासंकर लेखनी रे जन्मांध धृतराष्ट्र जने साधारण मानव भाव रे चित्रित। साधारण मानवर दश दुर्बलता तांकठारे लक्षणीय। वंशरक्षा लगी सत्यवतींकर अनुरोध रे व्यास अंबिकांक सहित मिलित हेले। मिलन समय रे व्यासंक तेज रे अंबिका भीतत्रस्त होई आखि बुझी देबारु जन्मित पुत्र धृतराष्ट्र हेले अंध। सत्यवतींकर अनुरोध रे व्यास धृतराष्ट्रंकर हृदय रे दिव्य चक्षु प्रदान करिथिले। एहा फल रे धृतराष्ट्र निज गर्भ को चाहि सबु कथा जानि पारुथिले। से संजयंक ठारू बहु विषय शिक्षा करिथिले। व्यासंक प्रसादरु धृतराष्ट्र धार्मिक और बलिष्ठ होई पारिथिले। कृत्तिका वृष राशि रे तांकर जन्म होइथिबारु से ब्रह्मराक्षस लक्षणाक्रांत हेले। फल रे तांक सहित जेउ कन्यांकर विवाह स्थिरीकृत हैला से कन्या मृत्युवरण कला। एहीपरि भावरे 101 कन्या मृत्युवरण करिबारु धृतराष्ट्र विवाह करि पारिले नाही। शेषरे गांधार सेनंकर कन्या गांधारींक सहित तांकर विवाह हैला।
ଗାନ୍ଧାରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରିରେ କୃତ୍ରିକା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁରୀ ଦଶରେ ଦଶଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଉଥିଲା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି 22 ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ବିବାହ କରାଗଲା। ସାହାଡ଼ା ଗଛ ସହିତ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହାଡ଼ା ଗଛଟି ଜଳିଗଲା। ତାପରେ 10 କଟିଯିବାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ସମ୍ପନ୍ନ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପାଣ୍ଡୁ ରାଜା ହେଲେ। ସାନ ଭାଇ ରାଜା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରି ବା ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇ ଦିନେ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଥାଇ ପାଣ୍ଡୁ ତାହା ଶୁଣିପାରିଲେ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ସେ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଓ ଶତଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ବାସ କରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପାଣ୍ଡୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଶପ୍ତ ହେବା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଥିଲେ। ଶୋକରେ ଅଧୀର ନ ହେବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ନୀତି ନିପୁଣତା ଦେଖି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଈର୍ଷାକାତର ହୋଇଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କର ଗଦାର ପରାଭବରୁ କୌରବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଳରାମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପକ୍ଷପାତ ନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ତଥାପି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହଭାବ କମ୍ ନଥିଲା। ଯତୁଗୃହରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସବୁ ବିପଦ ଅତିକ୍ରମ କରିବା କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ସହିତ ମୈତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ଶକୁନି ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୁରୁସଭାରେ ବିବେଚନା କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ହସ୍ତିନା ନଗରୀକୁ କପଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବାରୁ ରାଜପୁରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କପଦୃଷ୍ଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥିଲେ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତବାସରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଫେରିବା ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ କୌରବମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଲାଗି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ହେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଶକୁନି ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଭଲ କଥା କହିବାର ସତ୍ସାହସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନଥିଲା। ତଥାପି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶକୁନିଙ୍କର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରତ ଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭୀମଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଶାରଦାସ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ନେହପ୍ରବଣ ପିତା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକତା ବା ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।